गर्भरु हेला एक शिशु जाता सेही नारी गर्भरु हेला एक शिशु जाता बोले जीवन नहीं थी पर से नारी तार संगे सहवास कले किए किए ये से नारी गर्भवती होकर छुआटे जन्म गोटे के दुईटा छुआ जन्म करी छे यहाँ आइले कहम हैला ए ननी केंता भाबरे अच्छा कथा कथा रे कहि देसी ना क्या पेंडिंग रख जीवन नथिला उर्वशी देखबा पई एते सुंदर जे उर्वशी गर्व करथिले मोठार की सुंदरी नै उर्वशी रो गर्व चुना करबा पई ब्रह्मदेव तांकर अरसर गुटे कन्या जन्म कले से कन्या रो नाम हला अहल्या गौतम अहल्या तो अहल्या नारी देखबा पई एते सुंदर जे इंद्र एवं सूर्य मार लागु छ सॉरी इंद्र एवं सूर्य मार लागु छ इंद्र बोलु छ अहल्या के मुई बिया हेबी इंद्र बोलु छ मुई बिया हेबी मुई भी दुई लोकर भितरे कली लागी जाई छी हां तो सेही समय ब्रह्मदेव कहले जे जदि सर्वप्रथम तीन ब्रह्मांड के बुली करी आसबा ई अहल्या ताकू प्रदान करे तो सूर्य रथ रे बसन हां आ इंद्र ऐरावत हस्ती रे रथ आगे जीवा कि हस्ती आगे जीवा हाथी कले कल चलबा लोग इंद्र पछे पछे होछन सूर्य देवता तीन ब्रह्मांड के बुली करी पले आसले ब्रह्मांड पासे से अहल्या नारी मते दियो जिते बेले प्रदान करूछन नारद महर्षि पहुंच गेले बाबा टिके रह जदि ईर कल्या जदि तुम सूर्य को देव इंद्र रो मन दुख हेबा इंद्र वर्षा नहीं करे ताको नहीं दियो हां जदि इंद्र को देले सूर्य खरा नहीं करे ना हाय गो ई ताक भी नहीं दे अच्छा ई कन्या का के देबी हां मर्त्य मंडल जने ऋषि टे अछन गौतम ऋषि हां कन्या का मौका दी दियो अच्छा से हेंता काय काम करछि ताके मैं अहल्या नारी हां हां तो सही समय गौतम ऋषि गुटे गाईटे छुआ प्रसव कला समय रे गाईर तरा तरा बुली थाए गुटे गाई छुआ प्रसव कला समय रे आमे जे गाईर तरा तरा आमे जदि तीन राउंड मारमा बोले सेटा विश्व ब्रह्मांड रो बुल्ला संगे समान गो तो गौतम ऋषि से कार्य करछन से कन्या ताको दिया हां हां तेणु करी कली जुग रे मध्य आमे गोमाता छुआ जन्म कला समय जदि आमे बुलमा बोले हटा विश्व ब्रह्मांड के बुल्ला संगे समान सब तीर्थ यात्रा है जे हां तो गौतम ऋषि जते बेले बियाह हिचन अहल्या को दिने ना दिने भी ई अहल्या के संगे आमे विरति कर्मा बोले करी सूर्य एवं इंद्र भाबितिले तो गौतम ऋषि जते बेले जीवे स्नान करी के तपस्या करी तांकर निजर पत्नी कर जीवन के संगे धरि कर जाउथिले मला शरीरटा घरे पड़ी थाए तो ठीक सही दिनर कथा गौतम ऋषि जैछन स्नान करी मला शरीरटा अहल्यार पड़ी थाए हाय गो पुराण रे लेखा अलगा बनी हां आ टीवी सीरियल रे लेखा अलगा पुराण ते लेखा अछि संता हां ननील तो गौतम ऋषि पत्नी मला शरीरटा पड़ी थाए तांकर जीवन के धरि कर गौतम ऋषि तपस्या करबा पे जाइछन तो इंद्र जते बेले आसी कर पसी जिवे अहल्यांकर भितरे सूर्य आसी कर तांकर संगे रमण करबे सूर्य जते बेले पसी जिवे इंद्र आसी कर रमण करबे ई इंद्र एवं सूर्यंकर गर्भरु ब्रह्मरु जन्म हितिले बाली एवं सुग्री बुझी पारु छ हां तो मला शरीर संगे काटा लिखि दिले गो बोले मला शरीर हेले अहल्या तांकर संगे रति करिथिले इंद्र एवं सूर्य हां तांको जन्म हितिला हाय कि बाली एवं सुग्री हां हां दुईटा हेले बाली सुग्री हेले इंद्र एवं सूर्यंकर पुत्र जनता जगह में की जग बोधक तक पहले दिया हेलो हेलो कोला तो कोला जनता जगह ने संता हला आ जाइता कोला तो कोला जनता जगह ने संता कोले भी हवा आ कोला तो कोला आ जा जेते बेले कोला तो कंदा जनता जगह ने हंता हला जेते बेले किचक शैरेंद्री तांकर प्रेम रे पागल होई जेतिले सेते बेले जेतिले कुंत भट्ट लगे कहले जे कुंत भट्ट निजे शैरेंद्री कर निज बुद्धि निजे कर नहले किचक कु कर बर जे एटा जनता जगह ने हंता भीम लगे गला के भीम जनता जगह ने नाटोबा मंदिर के लुकी तिला गया हला तो हला जनता जगह ने हंता हला भीम जेतिला किचक के बीमारी देला एटा भी पुराना कथा लगाले जनता को लगाले नहीं चलो टोन
হি মা রাধিকা বইলে ননদে শুণ আগ কহু অছি মোর আদ্য জন্ম আগ অনাদিঙ্ক পাম অঙ্গরু জাত যে অনাদি শূন্য মন্ডলে বলে যার লাগি ঢেলতে মারব তার লাগি তো পথ পিঠিবা একা ঠিক সেটা ঢেল মারবে বলি করে ভাবুছিলা কিচক কিন্তু তার জায়গাতে তাকে ভীম মারি দিল কলা তো কলা জেনতা জায়গা সেনতা ননি হো আগ রাধিকা বইলে ননন্দে শুণ কহু অছি মোর আদ্য জন্ম আগ অনাদিঙ্ক পাম অঙ্গরু জাত যে অনাদি শূন্য মন্ডলে ননি হো পারুষে রহিলে ননি কেলি আরম্ভিলে বট মূলে কলে কেলি মোর গেলেই বাট মূলে কলে কেলি যেতেবেলে পানি পবন কীট পতঙ্গ জীব পরম পৃথিবীরে কেহি নথি সর্বপ্রথমে ধরা পৃষ্ঠরে আদি এবং অনাদি জন্ম হেলে গো আচ্ছা তুমি জাতি কেতে প্রকার আছে আমার বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডরে জানিছ নাই জাতি কেবল দুই প্রকার হ্যাঁ কিন কিনটা গোটে হেলা স্ত্রী জাতি হ্যাঁ আর গোটে হেলা পুরুষ জাতি তারপরে আমি নিজে নিজে এটা জাতি মানে আমি পুনি থরে বাহার করিছি কেবল জাতি হেলা দুই প্রকার স্ত্রী এবং পুরুষ হ্যাঁ সেই আদি এবং অনাদি ঠারু হি সমস্ত আমি জন্ম হেলে ননির আগ রাধিকা বইলে শুণ মন দেই ননি হো সুপক মোহর পিতা অটই আগ সুপ্রভা বলিন মাতা মোহর আগ শুক্ল সেন অজা অটে মোহর যে মাতা মোর তপ কলা আগ তপে তো হই ননি বর দেলে বিহি মতে জন্ম করবা পাই মোর মা তপস্যা করিছিল সুরু ননি খেলে পার্বতী দুহি পাহেলা জন্ম হেলিবনি মোর মা কে 11টা ঝিও হেইতিলে মোর মা চিন্তা কলে আম ঘরে খালি ঝিও ঝিও জন্ম হউছন প্রভুଙ୍କୁ তপস্যা কলে মোর ঘর কে পুଅଟେ ହେଲେ ଆମର ବଂଶ ରକ୍ଷା ହେବା ତ 12 ନମ୍ବର ଗର୍ଭବତୀ ଯେତେବେଳେ ମତେ ଜନ୍ମ କଲେ ଫିର ଥରେ ମୁଁ ଟୁକେଲ ଜନ୍ମ ଏ ଭଗବାନ ମୁଁ ହଉଛି ଆମ ଘର 12 ନମ୍ବର ଝିଅ ତମେ 12 ନମ୍ବର ଝିଅ ହଁ ବୁଆଇ ତମର ମା 12 ଫଟ ପକା ଲାଗो জন্ম কলারে গাড়সুয়া ইপিলে তুনা কে সিলে দিও গো এরা গিয়া বুইলে যে পকাবে ঘয়ে গো দেখাত তো জন্ম করিଥିଲେ এ বহু তুমি 12 নম্বর ছিও হেলে তোম না কাই নথিলা হো মোর না হ্যাঁ আগো সমস্ত কঠারু মু স্থান অটই ননি হ মোর নাম যে কান্তি অটই ছুয়া বেলে মতে কান্তি বলি কে ডাকি হ্যাঁ খুব কান্দুথিলা কিনি কান্তি ননিও আগো সমস্তଙ୍କ ଠାରୁ ମୁହିଁ ଅସୁନ୍ଦର ସେଠାରେ ମତେ କେ ନହିଲେ ବର ଯେ ମୋର ପିତା ମନରେ ଭାବିଲେ ଏକ ମଞ୍ଜୁଷା ତିଆରି ନନି ମଞ୍ଜୁଷାରେ ଭରି ଗେଲେଇ lo রে চল মজরে ঠেলিলে গেলেই লো চল মজরে ঠেলিলে ননন্দে যেতেবেলে জন্ম হেলি মোর তো 11টা ভৌণী থিলে হাই গো মোর ভৌণী মানে পরে সমস্তে সুন্দরী সুন্দরী দিশে কে সুন্দরী সুন্দরীটা মানে গো আর মুই যেতেবেলে জন্ম হেলি কিনি হ্যাঁ সমস্তଙ୍କ ଠାରୁ অসুন্দরী মুই দিশুথিলি বেলে কেন্দা দেখুতিল গো কেন্দা দিতিল মুই বতছে করব কেন্দা দিতিল জানসু কেনতা মুই এন্তা দিশুথিলি আমার অনিতা মাঝি নামরে মা 100 টঙ্কা প্রদান কলে সর্বারিষ্ট তাঙ্ক গৃহরে মঙ্গল হো বলো আনন্দিক বার হরি বল মা ধনয়র গোপলক্ষ্মী পরিপূর্ণ করন্তে হরি বল ছুয়া বেলে মুই যেতেবেলে জন্ম হেলি হ্যাঁ বেলে মোর গোড় খনে এন্তা টিকে টেঢ়া থিলা লো বেলে এন্তা চালুথিব না কেনতা লচক মরি এ মাস্টার ই ভাই খাই নেলা চরণ মে তুমি করছলো কেনতা মোর আঁখি টিকে এন্তা টেরি আঁখি থিলি বেলে এনে দেখলে এন্তি ইয়ান্তা গো ধান টেরি কইছ রাধা भी টেরি আঁখি থিলি হ্যাঁ লক্ষ্মী মা भी টেরি আঁখি থিলি হাই গো তো মোর মা বাপা কাଣା বলে জানিছ ই অসুন্দরীটা থিলে আম ঘরে কাই করম হ্যাঁ
আমার তো 11টা ঝিଅ আছে বলে আর গোটে মঞ্জুষা বাকসটে তৈরি কলে বাকস ভিতরে ভরি দেলে সীতা মাতা কে যেন্তা মন্দির ধরি ঠেলি দেইতিলে মা রাধাଙ୍କୁ ବି ତାଙ୍କର ମା ସେନ୍ତା ଠେଲି ଦେଲେ ଯମୁନା କୂଳରେ ଏ ମା କାଇଁ ନାଲୋ ଯେ ତମା ବୁଢୀ ଘର ମରି ଯାଇଥିବ ନା ଦେଖୁଛ ମରି ଯାଇଥିଲେ ଇ କୁଲିହାରୀ ଗା କେତେ ରାତି ଚମକି ଆଇଥିଲେ ହୋରେ ଭାଇ କେଡକି ବେଲା ଉଦଲି ଜାଣୁଥିଲ ନା ଇଡକି ବେଲେ କେ ପହଁରି ନାଚୁଥିଲ ନା କେ ବୋଲତେ ବେଲେ ପହଁରି ଜାଣୁଥିଲ ନା କେ ତମର ମା ବାପା ତ ତମକେ ମଞ୍ଜୁସା ବୋଇଲେ ବାକସ ଭିତରେ ଭରି କରି ତମକେ ପାଣି ଭିତରେ ଢେକିଲି ଦେଲେ ତମେ ତ ମରି ଯିବାର କଥା ହେଲେ କେନ୍ତା କରି ବଞ୍ଚିଛ ଆରେ ପେନ୍ ଆଣୁଛ ମା ସବୁ କଥା ଜାଣୁଛନ୍ ଗो ମୁଇ ତାକେ ବାରିଟା ବୋଲୁଥିଲି ଏ ଭାଇ ଖବରଦାର ଥିବ ବାରି ନି कहବ କାଇଁ ନା ଯେ ବାରି କଣ ହଉଛ ଭାଇ ଖାଇ ନନି ବି ଠିକ କହୁଛନ୍ ହଁ ତମକେ ତ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଠେଲି ଦେଲେ ତମେ କେନ୍ତା କରି ବଞ୍ଚିଛ ହେ ପୁତ୍ର ବାବା ପରୁଆ ପିଲା ଗଡେ ହବା ତମକେ ବାସି ଆଗ ସେ ଜଲ ମଧ୍ୟରେ ଲାଗିଲି ମୁହିନନି 16 ଦିନ ସେଠାରେ ଥିଲି ମୁଁ ରହି ଗୁଟେ ପଦ୍ମା ଫୁଲରେ ରାଧାଜୀ 16 ଦିନ ରହିଥିଲି ଆଗ ଇ ଧର୍ମ ତେ ଜପାଇ ହେଲି ସୁନ୍ଦର କଣ ଦେଖୁଛ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ଉଦୟ ହେଲେ ମୁଇ ତ ଅସୁନ୍ଦରୀ ଦିଶୁଥିଲି ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣଟା ଯେତେବେଳେ ମୋର ଦେହତି ପଡ଼ିଗଲା ମୁଇ ସୁନ୍ଦରୀ ହେଇଗଲି ଆଗ ଧର୍ମ ତେ ଜପାଇ ହେଲି ସୁନ୍ଦର ଭଗବାନ ଗୋଳକ ବିହାରୀ ବିଷ୍ଣୁ ଇ ମୋର କନିଷ୍ଠ ଆଙ୍ଗୁରେ ଅମୃତ ଭରି ଦେଇଥିଲେ ସେ ଅମୃତକେ ଖାଇ କରି 16 ଦିନ ମୁଇ ପଦ୍ମ ଫଳରେ ରହିଲି ଆଗ ଇ ଧର୍ମ ତେ ଜପାଇ ହେଲି ସୁନ୍ଦର ଦିନେ ବୃଷଭାନୁ ଗଲେ ପଦ୍ମବନ ରଜେ ମତେ ନେତ୍ରରେ ଦେଖିଲେ ଆଗ ଘରକୁ ତା ନେରାନଲି ଚଞ୍ଚଳାକୁ ଦେରାନ গেলেইলো ফেরে চঞ্চলানন্দ হইলা কর্ণাটকর রাজা হেলে বৃষভানু তাইଙ୍କ ঘরে পুଅ ଝିଅ ନେଇଥାଏ ভগবান বিষ্ণুଙ୍କୁ ସବୁଦିନ ପୂଜା କରୁଥିଲେ ପୁଅ ଝିଅଟେ ହେବା ପାଇଁ 108ଟା ପଦ୍ମ ଫଳ ଚଢଉଥିଲେ ତ ବୃଷଭାନୁ ଯେତେବେଳେ ପଦ୍ମ ଫଳ ତୁଲବା ପାଇଁ ପଦ୍ମବନକୁ ଯାଇଛନ୍ ଦେଖିଦେଲେ ପଦ୍ମ ଫୁଲ କାଣା ତୁଲବେ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଭିତରେ ମୁଁ ଛୁଆ ବେଲେ କୁଆ 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 ହେଇକରି କାନ୍ଦୁଥାଏ ଛୁଆ ବେଲେ ତମେ କୁଆ 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 ଗନ୍ଧୁଥିଲ ହେର ହେର କରି କାନ୍ଦୁଥିଲି ବୃଷଭାନୁ ରାଜା ପଦ୍ମ ଫୁଲକେ ସକରେଇ ଦେଲେ ଏନ୍ତା ଆଉ ରାଧାଙ୍କୁ ଏନ୍ତା ଉଠେଇ କରି ଧରି କରି ଭଗବାନ କେ ସ୍ମରଣ କଲେ ହଇ ଗो प्रभु मके ननी गोटे फोन पे कर दला प्रभु भगवान हे पिला छुआ फोन पे हेबा नहीं तो वृषभानु राजा तांकर स्त्री के निकर देले हां ई झियो के आज छरती पाली पोसी कर बड़ कर तो वृषभानुकर पत्नी नो नाम हेले कीर्तिदा हां हां अन्य कीर्तिदा अन्य नाम हला चंचला सेही चंचला देवी मते पाली पोसी कर बड़ कले गो कनक मुकुर कांति नील दासी विधाता कर दूतवत जंगा रे रश्मि अधिक तेज है दिने दुर्वासा ऋषि आसले आ मते नाम देले राधिका इरा हैला मोर जन्म एबो हो कोन जन्म हेबा सिना हैला गो जेते बेले तमर मां बाबा घरे तमे थिलो प्रकृति तमके केते वर्ष केते मास केते दिन होथिला तमे रजवती हेथिलो रजवती गो रजवती हला समय रे काय बार केन दिन केन नक्षत्र केन ग्रह केन तिथि लागि थिला तमे रजवती हेथिलो रजवती हला तो घरे केते दिन थिलो केते दिन परे तमे बाहरी थिलो से कथा कहत तो सुनबो हां ए तम ननी कहां बोलु छी का बेले जेते बेले तमर रजरपति हलो रजवती रे गाड़सुआ रजवती टुकेल लेकर कर्म मनुष्य पिलार जन्म निगर शुभ कामटा आरंभ करा हां हां जयपति भी हेलो जे हाटा केते दिन घर थिले घर भितरे थिलो केते दिन भटाने थिलो तो थिलो जेते बेले गाधी गलो हाटा नलकुआती से गादलो की फोन पेन से गादलो नदीर पेन से गादलो आगो राधिका बोइले ननंदे सुनो मोर रजवती कथा कहूची सुनो आगो 12 वर्ष पिता घरे मुई थिली ननी हो माघ मासरे मुई रजवती हेली आगो मूला नक्षत्र अटे दिन गुरुवार एमा पुष्पवती हेली सेही दिनर हेले मने टिके श्रुता कर ननंदे हेले मने टिके श्रुता कर ननंदे
যেতেবেলে রাজা বৃষভানু পদ্মা ফলরে উঠেই নিকট তাঙ্ক স্ত্রী কে দেলে দেলে গো 12 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ବୃଷଭାନୁ ରାଜା କଲେ 12 ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ମତେ ପୁରୀ ଗଲା 12 ବର୍ଷ ପୁରିଲା ପରେ ମୁଁ ମାଘ ମାସର ଗୁରୁବାର ଦିନ ମୂଲା ନକ୍ଷତ୍ରରେ ପୁଷ୍ପବତୀ ହେଲି ହେଇଥିଲ ए माई तुम्हें मुला बेर के क्या कर जे थिलो जे मुला बेरती हेलो ମୁଁ ରଜା ଘରର ଝିଅ ମୂଲା ବେର୍ତି ହେଲି ଦେଖ ତ ମୂଲା ନକ୍ଷତ୍ର ଲାଗିଥିଲା ଗୁରୁବାର ଦିନ ମାଘ ମାସରେ ମୂଲା ବେର୍ତି ହେଲ ବଲସନ୍ ଭାଇ ଇଏ ନାନି ଓ ଯେତେବେଳେ 7 ଦିନ ମତେ ପୁରୀ ଗଲା ହଁ ମୁଁ ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ନଦୀ କୂଳକେ ଯାଉଛି ଯାଉଛ ए नदी के गले तो ठीक कलो हटा मक्ति से गादलो बुडी करी से गादलो केंता करी गादलो के साबुन मकलो के शैम्पू मकलो ए तुमको टुकेल जन्म करथिला के ए मा नहीं टुकेल जन्म करथिला के करूतिला ना मोर मां करबी ना बोलतिला मुई नहीं बोल देनी नेले ओदा मोर फिटिंग ही थिला ना रे बेड़ी आगो सुचित्रा सखी कुसंगरे धरी हाँ। ननी हो मुई तो मणिभद्रा नदी कूलकु गली सुचित्रा संगे मुई गाधवा पाई जाउछे मणिभद्रा नदी के यहाँ देश में कली जुगे सागुन सरफ जे माँ भौणी व्यवहार करछन द्वापर जुगे तो सागुन सरफ नहीं थाई ନେଇ ଥାଇ राधा काना माखिथिले କାଣା ମାଖିଥିଲ आगो 12 फूल फल सेठारे बांटिनो एमा सुरभि गाईर मलमूत्र आनिन 7 थर अंगे करिले पनम हेले से चले मु स्नान कली सूर्य जन कोई तो दशा बुढ़ लेली जन साधु जन के मोर दिल की रानी कुछ बात ठीक से तुम टूण के लगाम देकर कथा है गाना कोई बात नहीं गाना फेमस चलू छे ये गाना फेमस आज भेट पड़मी काल भेट पड़मी सुनको सुना बाबू यो देखा करमी ओ दिन कबिचे सुना तर करी सिरा ये मोर गुड फिरानी चोकबार तते मिस करू छे बरुआ ये मोर गुड फिरानी चोकबार तते मिस करू छे बरुआ যদি তুম মনে পরতে নাহি গো এটা পদ্ম ভূগোল পুরাণ কু দেখিব যাই এটা পদ্ম ভূগোল বলি করে গোটে ছোটিয়া পুরাণটি আছে সেই পুরাণরে লেখা আছে আগ যদি তুম মনে পরতে নাহি ননি এটা পদ্ম ভূগোল পুরাণ কু দেখিব যাই আগ 11 অধ্যায় 72 পৃষ্ঠা মন ধারণ কর লেখা হো ননদে সকালে করিব দেখা নুনিল সবু কথা তো সরাই দেলি হ্যাঁ চালো ঘর কে জিমা চালো তোমার দাদা আসবার সময়